IC guys. Kakabit natin to sa may tag washing machine guys. So ayan o. Kakabit natin yung ito yung board. Kakabit natin yung board. Ayan guys, testing tayo guys. Maandar na ba? Subukan natin guys. Huwag mo natin. Maandar ba? Saksak natin guys. Saksak natin. Ayan. Natin. Okay na guys oh. Big cycle na. Sabihin okay na, gumana siya oh. Wala na yung D5 niya. Natin kung andar to. Delicate o white. Andar siya oh. Andar guys. So okay na guys oh. Andar na siya oh. Ayos. 45 minutes guys. May tag ang front ko guys. Ayos na guys oh.